पूंडी करना, ताड़ना, ये वो नाम है जो कि हम लड़कियों को रोड पे चलते हुए घूरने के लिए देते हैं कि आओ पूंडी करने चलते हैं। लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा फन है, एक एंटरटेनमेंट है बाज़ारों में जाके लड़कियों को घूरना, लड़कियों को देखना। हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके कहा कि प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि जब लड़के हमें रोड पे चलते हुए घूरते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते। जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने यूट्यूब के ऊपर जाकर इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि लड़कियों को घूरने के बारे में। तो जैसे ही मैंने लिखा तो अजीब अजीब किस्म की वीडियोस आने लगी। लड़कियों के कौन से अज़ा को टच करें, बुरी औरत की निशानियां क्या हैं, लड़की आपको देखकर किस तरह से पसंद कर सकती है, लड़कियों को किन चीज़ों में मज़ा आता है। लिखा ये गया था कि लड़कियों को घूरने से क्या होता है। सर्च के अंदर ये बातें आई। वहाँ से हमें एहसास हुआ कि लड़कों को तो कोई बता ही नहीं रहा है, कोई इस बात का एहसास ही नहीं दिला रहा कि ये कितनी गलत चीज़ है, ये कितनी बुरी हरकत है, कितनी नाजेबा हरकत है। लेकिन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स, तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियोस को चलाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरह के स्पाइसी थंबनेल्स हों, ऐसा टेक्स्ट लिखा हो कि लोग क्लिक करके देखें, अच्छा लड़की को कहाँ कहाँ हाथ लगाएं तो क्या क्या कुछ होता है। ये बता ही नहीं रहे कि नज़रें नीची करके कैसे चला जाता है। शरीफ लोग, तहज़ीब याफ्ता लोग, अच्छे मुसलमान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से रस्तों के ऊपर चला करते हैं। इस्लाम ने भी पर्दे के बारे में बाद में कहा है, पहले आदमी को अपनी नज़र झुकाने के बारे में बात की गई है। मर्द कौन है, मर्द की हैसियत क्या है, मर्द की ग्रेस क्या है, हमने इस बात को कभी समझा ही नहीं है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, खुदा ने हमें दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है। एक सेकंड के लिए ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला ने, उस रब ने जिसकी पूरी कायनातें जिसकी हैं, जो कि सबका रब है, हर चीज़ उसी की है, उसका खलीफा है हम। और हम क्या हरकतें कर रहे हैं। हम रोड पे चलते हुए लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उन्हें बुरी निगाहों से देख रहे हैं। ज़रा एक दफ़ा सोचें कि आप रोड के ऊपर चल रहे हो, एक आदमी रोड पर जा रहा है और उसको दूसरे मर्द बुरी निगाहों से देख रहे हैं, उसकी डिफरेंट एसेट्स को देख रहे हैं, तो किस तरह से फ़ील होगा। वैसा ही एक लड़की को भी फ़ील होता है। आदमियों को ये बात इसलिए इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती क्योंकि उन्हें कोई इस तरह से नहीं देखता। तो जब उन्होंने ख़ुद ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती तो उन्हें औरत का वो दर्द भी महसूस नहीं होता। और औरत को फ़ौरी पता चल जाता है जब मर्द उसे ऐसी निगाहों से देख रहा होता है। अल्लाह ताला ने ये सेंस उसे अता की हुई है। और सोचें किस हकारत से वो उस आदमी को देखती होगी। हम अपने आप को ये कहते हैं कि मर्द का अल्लाह पाक ने दर्जा ऊपर रखा है औरत से, ये काम करने के लिए दर्जा ऊपर रखा है कि इस तरीके से घूरे जाकर ऐसी हरकतें करे। हम बड़े अपने आप को फ़ख्र से कहते हैं कि जी मैं तो शेर हूँ, और जी फ़लाना तो शेर का बच्चा है, शेर ऐसी हरकतें करता है। माजरत के साथ ऐसी हरकतें तो कुत्ते करते हैं कि जब कोई गाड़ी जा रही हो, कोई चीज़ जा रही हो, उसके पीछे दौड़ते हैं, भौंकते हुए जाते हैं या ताड़ते हैं। मैं बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी आदमी हैं। 80% आदमी हमारे चैनल को देखते हैं और शायद बहुत सारों को बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये उन आदमियों के लिए बातें हैं जो कि औरतों को इन नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हमारी अपनी माएँ, बहनें, बीवियाँ भी इसी मुआशरे में रहती हैं, इसी मुआशरे में चलती फिरती हैं। हमने हमारी औरत का बाहर निकलना मुश्किल बना दिया है। हमें इस बात की सेंस ही नहीं है कि किसी औरत को देखना कितना बड़ा गुनाह है। हम सिर्फ औरत के पर्दे के ऊपर फंस गए हैं। ये मत भूलें कि हम वही चैनल हैं, हम वही महफ़िलें करते हैं जिनके ऊपर हम औरतों की बेहयाई की बात बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि औरतें आजकल ऐसे बेहया हो गई हैं, वैसे हो गई हैं। हमने तो एक महफ़िल के अंदर औरतों को, इस तरह की औरतों को, गोल्ड डिगर्स को तवाइफों के साथ मिलाया है। लेकिन मर्द क्यों नहीं समझ रहे, मर्द क्यों ये बात नहीं देख रहे कि सिर्फ औरत के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी निगाहें नीची करनी है, अपने अंदर वो ग्रेस लेकर आनी है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारा दर्जा उस लेवल का होना चाहिए तो ऐसी हरकतें करने पर तो कोई दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसी हरकतें करने पर तो आप इतनी पस्ती में चले जाएंगे कि शायद आप इंसान भी ना रहें। तो जब रोड पर निकलें तो ये सोचें समझें कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को किस तरह का एहसास दे रहे हैं आप। अगली क्या महसूस कर रही होगी, अगली अपने आप को छुपाती फिर रही होगी कि पता नहीं मेरे ये किन किन जगहों को देख रहा है। ये अच्छी हरकतें नहीं हैं,
یہ ایک گھٹیا لوگوں والی حرکتیں ہیں، یہ سستے لوگوں والی حرکتیں ہیں۔ ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انہی چیزوں سے ہی پھر ہراسمنٹ شروع ہوتی ہے، یہی چیزیں انسان کو اس قدر بھوکا بنا دیتی ہیں کہ وہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرنے تک کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اس پہلے پوائنٹ پر ہی نہیں روکتے۔ اگر آپ کو اتنی ہی زیادہ ڈیزائرز ہیں، اتنے آپ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، آپ سے نہیں رہا جا رہا، تو جا کر شادیاں کریں، نکاح کریں، شادیاں کریں، اپنی بیویوں کو دیکھیں، اپنے ماں باپ کو منائیں کہ بھائی ہماری شادیاں کرائیں۔ آپ کی وہ جو ڈیزائر ہے وہ وہاں پر پوری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ڈیزائر نکاح میں پوری ہونے کے لیے رکھی ہے، روڈ پہ کتوں کی طرح معزت کے ساتھ عورتوں کو گھور گھور کر پوری ہونے کے لیے نہیں رکھی۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی بیٹوں کو یہ باتیں نہیں سکھائی جاتی کہ پرائی عورتوں کو دیکھنا برا ہے، دیکھنا ہے تو صرف نکاح کر کے اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہو، یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی۔ سمجھایا جاتا ہے اگر تو صرف ہماری بیٹیوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہن کے جاؤ اور ویسے کپڑے نہ پہن کر جاؤ۔ عورتوں کو بالکل بھی ریویلنگ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کچھ بھی ایسا نہیں پہننا چاہیے جو اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرے، لیکن اس اپوزٹ جینڈر کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو ہی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یا ہم ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسری ایکسٹریم کی طرف۔ عورتیں جو بہت زیادہ ریویلنگ کپڑے پہنتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی مرد اپنی آنکھیں نیچی کرے، اور آدمی جو اپنی آنکھیں نیچی نہیں کر سکتے اور عورتوں کو اس طرح سے گھورتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتیں اس طرح کے کپڑے کیوں پہن کر پھرتی ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں۔ تو ان دونوں ایکسٹریم سے نکل کے ہمیں درمیانی راہ پہ آنا ہے کہ دونوں ہی اپنے کاموں کو سدھاریں، کیونکہ اسلام دونوں کو ہی یہ بات کرتا ہے کہ عورت بھی صحیح کپڑے پہنے، ڈیسنٹ ڈریسنگ کرے، اور آدمی بھی اپنی آنکھوں کو نیچے ہی رکھے۔ مت دیکھیں اس طرح سے عورتوں کو، مت انہیں اس طرح کا احساس دلائیں، اپنی عزت کے اندر رہیں، اپنے وقار کے اندر رہیں، سمجھیں کہ آپ کون ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ خدا کے خلیفہ ہیں اس دنیا میں۔ تو اگر آپ ہی اتنی گری حرکت کریں گے تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کس طرح سے جائیں گے؟ نظریں ملانا تو بہت دور کی بات ہے، سامنے کیسے جائیں گے؟ کیا بتائیں گے اسے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں؟ ہم اتنی نیچ زندگی جی کر آئے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں سب ہیں۔ یہ معاشرہ ہماری ہی عورتوں سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمارا اپنا بھی رہنا محال ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ صرف آپ ہی کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کے گھر والوں کو نہیں دیکھے گا تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا نہ بھی ہو تب بھی انسان کے اندر اتنی ڈیسنسی ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ کسی بھی عورت کو اس طریقے سے دیکھنا ایک اچھی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں کبھی کبھی بہت ہی بورنگ سی لگتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ باتیں اتنی مزیدار نہیں ہیں۔ جس طرح کی باقی آپ کو ویڈیوز کا حوالہ دیا ہے اس طرح کی باتیں ہوں تو شاید بہت سارے ویوز بھی آتے ہیں، لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمارا معاشرہ بنے گا، اس سے ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی جنگل میں آوارہ لوگوں کی طرح سے پھرتے رہیں گے اور صرف انگلیاں اٹھاتے رہیں گے کہ حکمرانوں نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ جو قومیں بنتی ہیں، جو امتیں بنتی ہیں، وہ اپنے کردار سے بنتی ہیں۔ آپ اس شخص کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے کردار سے لاکھوں کفار کو مسلمان کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی امتی ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم آخرت میں انہیں بھی کیا شکل دکھائیں گے؟ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے کردار پر کام کریں، اپنی گریس قائم رکھیں، ایک بھاری انسان بنیں، ایک ایسے انسان بنیں جن کو دیکھ کر لوگ کچھ سیکھ سکیں، آپ کی اولاد آپ سے کچھ سیکھ سکے، وہ کہے کہ ہمارا باپ ایک عظیم آدمی تھا، آپ کی بہنیں کہیں ہمارا بھائی ایک عظیم آدمی ہے، آپ کی مائیں کہیں کہ ہم نے ایک خوددار بیٹے کو، ہم نے ایک غیرت مند بیٹے کو پیدا کیا تھا۔ اور اگر آپ ہمارے معاشرے کے اور ایسے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔